I dobro ujutro youtuberi, evo nas drugi dan. Jučer nismo vozili od majstora ove bokove jer nismo željeli riskirati ako se slučajno ne osuše dobro pošto ih vozimo auto prikolici da se ne bi naribali jedan od drugog. Tako da danas idemo po njih, opet idemo po Batongića, prespavali smo u Osijeku pa idemo za Vukovar odnosno za Petrovce i idemo to sve montirati na benđolu. Idemo opet zvat Batongića da vidimo koliko će mu danas trajati da se probudi. O, daj zezaš me, iznenadio si me, ovo je prvi poziv i odmah se javio. A da, ajde evo me kod tebe pa idemo kod majstora. Čekaj, žena ima instrukcije, trebamo 10 minuta da se ustanemo, se spremiti. 10 minuta, dobro. Ajde, ja ću ti, pričekam te onda u Duminu. Ajde. Popravio se, ne mogu reći. Kritika urodila plodom, ništa, idemo pričekati Batongića. Pa ćemo po dijelove. Stana bez pohoda. Gdje si bati C? Možeš biti pristojan. Ne. Šta ćemo uvijek, nemam pojma. Pa de neku čokoladu uzmi ženu. Kave, ne. Ne, kao za poklon jednoj gospođi. Cilica, a? Da. Evo vidi, gore. Šamarčinu. Egi Drift Team se bacio u trošak. Da ćemo prekinuti snimat, da ne vidimo detalje od kartice. Evo stigli smo na pol puta, danas smo popili kavu prije puta, pa ne moramo sad. Moramo se odužiti ženi od majstora, ima danas rođendan. Jučer je bila fina punjena paprika, možda bude i danas klope. Malo stila jebi ga naš, malo stila. Znaš šta radiš. Znači za vas koji niste popratili cijeli video, nego ste skipali, gospođa od majstora ima danas rođendan. Ipak. Ne može još praznik u konu. Bravo. Jedino moramo nabaviti Ege Drift vrećice tako za sponzore i tako to. Evo ako ima neka firma koja radi vrećice sa naljepnicama, slikama i to nek se javi. U potrazi za domaćinima koji žive ovdje. Dobro ujutro. Evo, stigli momci, viš da se patimo. Aj Bog. Ej, začiste. Bog, evo ga, drago. Poštovanje. Gdje je gazdarica? Gospođo, Si vidi, a borba je kod nas. Bome fino grije. Pa nije nam dovoljno sunca, znaš. Hoću da imam temperaturu kao na moru. ovako ćemo svaki dan možemo Sad raditi. kruh pečemo. Upa, nice. Prvi put pogledati, nakon što se osušilo. Ajoj. Med priču, medeni. Vrhunski. Za lakiranje bez komore, prva liga. A majstor je ovo već skinio ovdje. Top. Sad to jedino moramo maskirati da ne ogrebemo prijevozu, jel? Nismo bili zadovoljni s poslom, reklamirali smo majstora. I onda je rekao da možemo dobiti pojesti i popiti dok ne dođe policija danas. Ni to. Da nas uhapsi, jel? Jer smo se namjerili na ovaj kruh domaći, to nismo vidjeli 1000 godina, se peče uživo. Joj, samo da ispadne dobro. Znaš kak je moja mama rekla? Da vidimo. Aha, još malo. Još malo šile. Čekaj da ga okrenem malo. Stan. Amerika. Ajde. A ko ste vi? Ko ste vi? Ne kužim.
Može. Tražimo sponzore za profesionalne navlake, tvrtke, firme zainteresirane, javite se. Samo što ne vidiš, zato što su manji površine. Može to brže malo? Tutorial how to. Objašnjenjem. Ovaj put imaš sve konektore, aha? Ja sam imao uvijek. Safety first. Ćemo vidjeti da će to stajati tako. Može da otvoriš? Ma nek bude što da bi. Pakarska industrija u problemima. Lifehack koji uništio svu industriju pakiranja. Ma zvao me Amazon, dođem kod njih raditi, ali rekao sam. Problemi gdje smo najmanje očekivali. Može tako, jel? Mogu si tu te sitnarije potrpati u sredini, a ovo kaj tu gebe. Vrati je natrag probijenja. Da, ne bi teška, stavit ću malo. Slijedi update sutra kad se odlučimo gdje ćemo staviti. Ja bi radije ovo kontra okrenio. Polako. Evo viš, kad on dolje, viš koliko tu razlike imaš, evo. Aha, dobro. Ne ima što, samo tu možemo nešto baciti, karton neki. Evo. Evo viš kaki ti je ovaj gornji dio. Gaće, čarape, sve u pola cijene. Evo youtuberi, potovarili smo, lagano palimo za čiku. Batongića ostavljamo u Osijeku, pa idemo to montirati na auto da vidimo kako će sjest. Nešto nam leti. Kesa ispala van. Zerbu. Evo ga youtuberi, ostali smo Batongića, tako da palimo montirati ovo sve iza što vozimo na auto. Napišite komentar baš kako se vama čini ovaj rad što je napravio Šile. Još jednom veliko hvala, ovo je sponzorski napravio za kanal. Čovjek ima 62 godine, ono skače oko tih elemenata ko ninja, ma stvarno mu svaka čast, ono kapa do poda. Kreće se bolje nek Batongić. Inače ovakav posao košta nekih 1500 do 2000 eura, ali on je napravio potpuno besplatno. Iako da se njega pita, on to ne bi još lakirao, jer su svi elementi bili oštećeni, on bi to još kitao, primer bacao, ravno itd., ali ja sam rekao da ono nema smisla toliko vremena i truda ulagati, jer na prvoj trci ću ga ono ogrebati i udari, tako da ovo je meni ideala. Nije u komori lakirano, ali ispalo je poprilično dobro. Ima stvari koje bi se možda mogle popraviti, ono ispolirati malo, ali neću to ništa raditi pošto je trkaći auto. Ovo je stvarno i više nego dovoljno za takav auto. Eto, ako ima još koja dobra duša ko majstor Šile, sponzorski da pogura malo ovaj kanal, recimo neka vulkanizarska radnja da sponzorira sa polovnim gumama, ili recimo neka vučna služba pošto će trebati prevoziti ovaj auto na trke, ili možda neko ima prikolicu a voljan je posuditi, znajme šta god, po nekoj sponzorskoj cijeni, nek se slobodno javi na mail i bilo šta drugo šta vam padne na pamet, slobodno se javite, možemo se sve dogovoriti, dobit ćete naravno reklamu i sve ostalo šta se dva dogovore, tako da ništa, palimo dalje. Prvo ćemo montirati pragove. Ali morat ću staviti ovdje neku podlošku jer ova glava će propast odmah. Naprimjer ovako nešto. Sljedeće može prednji lijevi bok. Može stražnji desni. Što su dobro legli, a? Moram još ove lajsne obojati crno, isto tako i naprijed. Nisam pokazao, montirao sam gumu, gevinda još nemamo, tako da visina auta još nije prava, ali uštelat ćemo.
Sad idemo bočine. Možemo montirati ove škare za gepek vrata. Možemo na montažu zadnjih vrata. Može stražnji branik. Još mu fali ova plastika dolje, ali nju moramo malo pred sprejom da je obnovimo. Može prednji branik. Sad ću probati urediti ove farove. Uzeo sam ovaj transparentni crni sprej. Vidjet ćemo kako će funkcionirati. Biti u više slojeva moramo roknuti. Broj slojeva ćete odrediti u ovisnosti o tome koliko želite da vam bude tamno. Malo pričekamo pa onda opet tako ponavljam. Ovdje se već pocrnilo malo. Evo bačem na 3 ruke, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Nije pretamno, a nije opet ni presvjetlo jer ovi žmigavci recimo sa žutim su jako ružni. Također ovi prednji, kada sam htio to malo poljepšat, a iće lijepo za ovu žutu boju. Sada idemo skinuti ove grilove i ove lajsne oko prozora, pa ćemo njih proći sa plastidipom. Sad tek vidim da mi je kamera crkla dok sam ovo bacao u plastidip, uglavnom sprej plasti ili plastidip, folija u spreju. To sam dobio od nekog kao preporuku od vas u komentarima, pa ćemo vidjeti kako će se ponašati. Za sad izgleda solidno. Stavio sam i farove, žmigavce, mislim trenutno sam stoje, trebam još montirati vezni lim, pa njih na vezni lim ili ću napraviti nešto svoje, vidit ću. I sad vidim da sam ove plastike ispod farova zaboravio ovo farbat. To ću vidjeti, to ću sad krknuti u crno ili u žuto, ostalo mi nešto malo boje. Ostala nam još ova lajsna, međutim nemam ništa za maskirati ovo, tako da ćemo nju ostaviti za kasnije. Retrovizori montirani, osvježeni. Šta kažemo youtuberi, kako se to vama čini?
Iza na gepek još moram montirati isto kao i naprijed one kopče da se može zatvoriti gepek. Top, ekstra sam stvarno zadovoljan. Još kad stavimo ramena, gevinde, to će biti totalno drugi auto. Fucking 8 mi se motaju tu oko auta, jedna me sprašila čak ispod oka. Vjerojatno su se zavukli negdje u auto. Ali ne mogu im ništa napraviti. Ništa moji youtuberi, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu.